Hello, ito po si Federico Ayaw Ahat. Naka-register ako sa Cebu Car Rental Affiliate. Mao ni siya. Naman na sa Google. Cebu Car Rental Affiliate. O nag-apply ko tungod kay ang affiliate basta mo promote ka, i-share nimo sa Facebook, YouTube, TikTok, basta nalay mo kuan mo book pinagi sa imong link o sa QR code atagan man ka ganang komisyon. Mo nang nag-apply po ko tungod kay mo kini tubag po sa Ginoo pod kay nagampo mo ko sa Ginoo na iya kong i-bless, iya kong panalanginan mo nang mo pamaagi gyapon mo nang kung gusto mo madto sa Cebu nagkinahanglan mo og kanang sakyanan, gusto mo moabang o mo rent, mo kini siya Cebu Car Rental. I-scan lang ninyo ang QR code na mo cellphone niya, i-scan tinuod kini nga QR code ako na sulayan nag-scan ninyo moadto gyud mo direct sa Cebu Car Rental ug adto makita ang mga daghang klaseng sakyanan unsa ang inyong i-rent or abangan. Pero kung piki nga QR code dili mao ang inyong matanawan, dalhon kamo sa website nga dili mao. Pero kini siya tinuod ni siya ako nang nasulayan moadto gyud ka sa website sa Cebu Car Rental. Mo nang naka-register ko sa Cebu Car Rental Affiliate ug mo kini siya. Kung gusto mo moadto sa Cebu nagkinahanglan mong sakyanan mao ni inyong gipangita Cebu Car Rental ug isip usa ka affiliate nga register sa Cebu Car Rental. Kini akong gi-promote kaninyo. Legit kini siya ug dili scam. Salamat ug God bless.